I'm ready, I'm ready, I'm ready. Die. Hey, Patrick, have you seen Gary? I don't know, SpongeBob. How about Squidward? Oh, SpongeBob, oh, Patrick, shut up. I gotta go to sleep. With the Krusty Krab formula, I'm gonna rule the world. Money! Oh, boy, my name is Mickey Mouse, and welcome to the Mickey Mouse Clubhouse. Have you seen Minnie? Oh, hi, I'm Minnie Mouse. I'm Mickey Mouse's best friend. Gosh, Mickey. Oh, yup. Hey there, pal. Ohana means family, means nobody left behind. Oh, I love the idea of summer, and of the sun, and all things hot. Reggae, Ruby Snack. Oh, Scoop, I'm scared. Oh, Zoink. Yeah. What's up, Doc? You're despicable. Thank you. Selain kartun internasional, gue juga suka niruin karakter-karakter atau tokoh nasional di Indonesia. Kita coba ya. Sahabat-sahabatku yang super. Jika Anda semua ingin menjadi orang yang sukses, saya terdistract ya, tapi tidak apa-apa. Maka Anda harus berpikir positif. Gini, gue gak punya masalah sama lu, tapi if you have a problem with me, lu ngomong sama gue. Ya jadi semuanya, kalau semuanya di sini berbahagia, ya, saya yakin sekali kita semua di sini bisa bersemangat. Begitu, ya, semuanya pemuda dan pemudi Indonesia. Gak bisa begitu. Kalau kita di sini semua bahagia tapi nggak ada yang kerja, nggak ada yang selesai gitu. Sudah. Kalau semuanya bertengkar dan marah-marah, udah ada yang selesai. Jadi, pesan terakhir saya itu semua harus kerja, tapi juga harus dengan hati yang damai. Ya, terima kasih.